Nangakaw mi, nagsakay mi over. Kapas mi samahan sa Mall of Qatar. Unya, musimba sa mi. Simba mi before mi mularga. Puhon. Giingnan naman daw ni show nga ma. Prank ratong gingon ni Miriam nga nasa Cebu. O daw mutingog. Nyawang po nangutana daw kung kanusa daw kumo larga jud muli. O kamo may kasaban atong wait for me. Okay, go. Kamo may giluoran ato kay yung gi-inform. Sag prank. Karon pa may abot sa metro station. Nag-taxi mi padog metro station nya. Karon mag-metro rami. Kay layo kayong kuan Mall of Qatar. Awahin mi sa train. Pag naog na mo, larga. Ano diha? Ang station. The train approaching is for